Ay, may buntag sa tanan ka-farmer. Kuan day na ako ni isa ka semana tanom. Isa ka semana na karon gikan sa pagtanom sa humay. Naawa ninyo. Sa isa ka semana na kong tanom, kailangan day sa isprihan og kuan sagbot. Nya dili lalim ni isprig sagbot ay ni kay kailangan day kog tubig. Kay kung minus day ang tubig sa basakan, hinay ang kanang kuan, ang lahutay sa kanang tanom. Ang kalahian day sa kanang nay tubig ug walay tubig kaning walay tubig kani amo aning area nya andito katong naay tong green na mo nang nay tubig. Layo ra kayo ang kanang bag-ong tanom nga mapunduhan gyud isag tubig kaysa walay tubig. Isa gid pod, isa ray ligas ani murag ang kanang green dia nga kanang kuan isa ka kahon. Munay una na siya og mga isa ka semana. Nya ang kaning dire isa ka semana pa ni siya gikan sa pagtanom. Nya first time na ko ning tanom og karon nag-spray ko og sagbot. Ug tama ba ni nga mag-spray ko og sagbot? Dili pa man kay siya ingon nga kuan gyud kaayo gud oh. Kulang ko sa tubig ani, layo mo gud kay ni. Munay kinalasan nga kanang kwadrado ba nga basakan amo kay ang tubig manggod naa didto. Ang niya namo naa didto. 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 Diha. Naa di ang niya. Nya kami mo'y kinalasan nga makakuha sa anang tubig. Munang naglisod gani mig kanang pasulod og tubig diri maginilugay mo sa tubig gud ba. Di maghius ang mga kuan ba maintainers. Sige lang i-update mo sunod kung first time mo guna ko ning dala sa kanang basakan. Kung unsay pamaagi ani. Sige, mora to. Update ko sunod. Salamat.